Ya, di layarnya sudah masuk untuk tampilan videonya, short videonya. Sudah, Pak. Ya, oke. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've probably cranked a car engine thousands of times in your life, right? You're familiar with that roar as the engine comes to life? Have you ever thought about what's going on inside the engine? Think about it. You've got thousands of explosions happening every minute, and they all come together to make one unified sound. Well, today on Smarter Every Day, I want to learn what's going on in an individual cylinder. We kind of get a feel for how an explosion propagates inside of a combustion chamber with the transparent potato gun video, but for years I wanted to see inside of a working engine. Today on Smarter Every Day, we're going to get to see this. Someone posted on the Smarter Every Day subreddit that there's a channel called 805 Road King that had created just this, a transparent engine. So I loaded up the high-speed camera and went to Cinnaminson, New Jersey to meet Everett. This looks like the right place. You Everett? Destin! Hey, what's up? I'm Destin. Come on in. We're just How's it getting going? your phone because my phones are out. Hey, what's up? I'm Destin. Come on in. How's it going? Pretty Pleasure good. to meet you guys. Oh, dude, you have a jukebox. You like that? In 1953. That's awesome. That's awesome. I'll let you take a picture of it later. How you guys doing? Is this the shop? This is it, man. It smells like... Oh, it smells like freedom. This is Everett. He works with his buddy Mike to create all kinds of little mechanical marvels. Their specialty is taking apart a single-cylinder Briggs & Stratton engine from the 50s and converting them into all different types of things. For example, this one is turned into a hit-and-miss engine, which is really hard to do. This one is an absolute Frankenstein. They took 4 single-cylinder engines, chopped them up, and put them together to make one 4-cylinder engine that runs like a kitten. It's amazing. The seam is actually right here And you welded that? and here. Yeah. There's a. It's How did you weld 4 engines together and then have it aligned so a crankshaft could go in there? It took a long time to do. If you don't really appreciate what I'm Jujur dulu pas sebelum ada jurnal, waduh men, kita ini cekcoknya udah masalah keuangan doang. Nah sekarang saya lebih If you don't really appreciate what I'm saying here, just understand these guys are doing very difficult things with very crude tools. They're basically performing mechanical magic, which is why I wanted to see this. This is it, huh? I love it. On a normal Briggs & Stratton engine, the spark plug is right in the middle on the top of a cylinder and is fired by a magnet that moves past a coil. These guys moved the spark plug so you can see down into the engine and came up with a clever way to fire it with a buzz coil from the 1920s. They're also running the cylinder on propane instead of gasoline because it's cleaner and it makes the engine last longer. Now that we understand that this is basically a normal engine that they're taking the metal head off of and replaced with an acrylic head, it's time to get the high-speed camera set up and see the one thing I've been wanting to see for several years. An explosion inside the engine. I can't tell you how excited I am about this this camera mount you built with its engine hoist. It's like, this is the most acoustically pleasing thing I've seen in a while. I just triggered it. Okay, this is pretty and all, but I want to understand exactly what's happening. We have the piston on the left moving up and down inside the cylinder and 2 valves on the right. Let's take a look at how a 4-stroke engine works and count off each of the 4 strokes along with me. The first thing that happens is one of the valves on the right opens, allowing a fuel-air mixture to be drawn into the cylinder. This stroke is called the intake.
When the piston gets near the bottom of the cylinder, the intake valve closes and then the piston starts to compress the gas. This is called the compression stroke. The third stroke is the pretty one. This is called the power stroke. The explosion happens and increases the pressure inside the cylinder, which applies force to the face of the piston, pushing it down. When all those gases have burned after that third stroke, the exhaust valve then opens, and the fourth stroke, called the exhaust stroke, clears the cylinder of all those exhaust gases. The intake valve then opens back up and the process starts over and over again. Timing is everything in an engine to make sure it works properly. For example, you want to make sure the spark happens just before the piston is at top dead center, because you want the pressure to be building up at the same time as that piston is ready to start moving back down. When you hear a person talk about the advancing or retarding of the timing of an engine, that spark timing is what they're talking about. If you look really closely, you can see that the spark happens just before the piston reaches the top of the stroke. I asked Everett and Mike if they would dare to run the engine on gasoline for me because I wanted to see a brighter flame. I was really excited when they said yes, and I was even more impressed when they said that they could change that engine over in just a matter of seconds. So we're already converted? Like, you're done? That's it. That was fast. Man, that's good right there. Okay, now that you know how an engine works, watch each of the 4 strokes and see if you can identify each one. Intake, compression, power, exhaust. Intake, compression, power, exhaust. Now think about the engine in your car. All the explosions are synchronized together to make that one constant engine roaring sound. I think what I found really refreshing about making this video is you've got Everett, who's retired, and you got Mike and Bill, who later came in the shop and helped us out. These guys are totally different generations, but they're all working together because they absolutely love engines in like a completely unapologetic way. It's beautiful. Anyway, I'll leave links in the video description to all of their YouTube channels, and I would enjoy it if you would consider subscribing. They're small channels. That kind of thing would really help them out. Big thanks to 805 Road King for helping me visualize an engine. So thank you very much, Bill, Everett, Mike. It was a blast. Dirt Bike 5100 and Small Engine Mechanic. Oh, there you go. So Ya, jadi ada ilustrasi video tadi kajian motor 4 langkah, 4 stroke, jadi ada proses intake, ada proses pematian bahan bakar, kemudian ada dari bahan bakar tersebut ada proses compression, pemampatan, jadi udara yang masuk di dalam ruang bakar tersebut dikompresi. Kenapa harus dikompresi atau tujuannya dikompresikan? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai density atau kepekatan dari udara yang masuk dan bahan bakar lebih pekat, sehingga ketika dinyalakan penyalaan menghasilkan nyala api, dan nyala api itu mengeluarkan power, tenaga, menimbulkan ekspansi pembesaran volume yang awalnya volume kompresinya lebih kecil, volumenya di gambar ini terlihat lebih kecil. Ketika nyala api dinyalakan, terjadi ekspansi pembesaran dari volume. Proses pembesaran ini juga memberikan kekuatan untuk
untuk mendorong ke bawah piston tersebut bergerak turun ke bawah. Dari proses turun ke bawah ini lalu terjadilah proses naik sirkulasinya, artinya memberikan power ke bawah, proses lalu kembali lagi naik ke atas. Hasil pembakaran tersebut sudah selesai, dikeluarkan melalui exhaust. Ini gambaran ini yang tadi visualisasikan dengan menggunakan eksperimen, kemudian cara eksperimen visualisasi secara transparan di bagian atas. Bagian atas ini bisa terlihat ada nyala api yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna orange dan kemerah-merahan tadi, itu adalah hasil dari pembakaran dari bahan bakar yang masuk ke chamber room tersebut. Prosesnya yang dilakukan secara four stroke atau 4 angka. Ya. Lalu di bagian berikutnya, bagaimana dengan sifat energi ya, sifat-sifat energi secara general, sifat-sifat energi secara di bagian ini. Yang pertama ada proses transformasi energi. Contoh dari apa yang dimaksud dengan transformasi adalah proses perubahan energi atau konversi energi yang dicontohkan sebagai contoh adalah pada turbin ya, atau pada turbin dan pompa. Kemudian konversi energi pada turbin, energi fluida yang awalnya itu energi kinetik yang terkandung dalam fluida yang tersebut. Saja fluidanya itu yang digunakan adalah fluida cair atau fluida gas. Energi kinetik fluida masuk ke turbin dan melakukan ekspansi. Ekspansi itu artinya pembesaran atau pelebaran volume yang menyebabkan terjadinya perubahan energi dari energi fluida yang didapat dari energi fluida, energi kinetik berubah menjadi energi mekanik, yang bisa memutarkan poros turbin tersebut. Lalu berikutnya putaran poros turbin memutar poros generator. Transformasi artinya proses pengubahan energi yang awalnya itu adalah energi masuk ke dalam sistem tersebut, melakukan ekspansi, memberikan tekanan sehingga bisa memutar turbin, dan turbin tersebut poros generator listrik ini berputar dan di bagian akhir menghasilkan outputnya listrik. Antara proses pengubahan energi tersebut banyak hal yang dilalui. Jadi ada energi awal itu dari kinetik fluida, outputnya atau bagian akhirnya adalah tujuannya untuk menghasilkan listrik. Tapi kalau misalkan hanya sampai mekanik, ya itu bisa saja dilakukan, jadi tidak diteruskan ke mekanisme tertentu sampai menghasilkan listrik ya. Kalau yang energi mekanik ya sederhananya ya tadi sama seperti motor bakar ya, hanya menggerakkan putaran poros saja atau memutar piston atau memutar engkol. Tapi kalau misalnya dilanjutkan lagi dengan mekanisme tertentu, misalkan di motor listrik ya akhirnya bisa mengeluarkan energi. Inilah yang dimaksud dengan transformasi atau perpindahan energi. Transformasi energi itu artinya kan dari energi pertama itu ada energi kinetik yang terkandung di dalam fluida, lalu di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik.
Berikutnya yang selanjutnya adalah ilustrasinya seperti ini mengenai transformasi. Jadi ada tidak yang masuk dalam sebut saja ini sistem ya, karena terintegrasi antara berbagai macam part atau komponen, turbin, poros, generator. Energi fluida masuk ke dalam sistem, misalkan turbin ya, turbin itu banyak, ada media penggeraknya. Kalau yang fluida dari air dikatakan turbin air, atau fluidanya bergerak itu adalah uap, maka menggunakan turbin uap, dinamakan turbin uap. Dan kalau fluida itu adalah gas, maka menjadi nama turbin gas. Sudah yang masuk ke dalam turbin, kemudian turbin tersebut melakukan putaran dan disebabkan ekspansi dari energi fluida yang masuk. Turbin mengalami putaran, berputar, berhubung dengan poros generator ya, generator yang dihasilkan energi mekanik dari putaran poros tersebut. Dari generator mengeluarkan bagian outputnya di bagian akhirnya ialah menghasilkan listrik. Ini secara sederhana atau secara singkatnya menjelaskan proses transformasi energi. Dan katakan transformasi energi ya inilah yang pertama tidak masuk, lalu dengan mekanisme tertentu berubah menjadi energi mekanik poros, lalu ternyata butuhkan lagi transformasi energi yang kan adalah menghasilkan energi listrik. Jadi banyak yang mengalami perubahan. Energi fluida berubah menjadi energi mekanik poros, kemudian energi mekanik poros di bagian akhir menjadi energi listrik. Tetapi juga bisa dibalik ya, artinya dari energi listrik menjadi energi mekanik poros bisa juga menghasilkan energi fluida. Ya, contohnya adalah pompa. Kalau yang tadi menggunakan turbin, motor penggerak awalnya itu adalah menggunakan turbin, tetapi kalau proses mekanisme ini dirubah, dirubah, maka sistemnya juga harus berubah, tidak bisa menggunakan turbin tetapi berubah menggunakan pompa. Energi listrik difungsikan untuk menggerakkan atau memutar pompa. Pompa tersebut melakukan resapan atau mengesap pompa water atau air. Pompa tersebut mengisap air di dalam tangki atau di dalam sumur di dalam tanah, dan dari hasil putaran dari impeller pompa tersebut mampu menghisap fluida cair, dan fluida cair inilah yang di bagian akhirnya menghasilkan energi. Bisa dilihat ilustrasinya ya, yang menghasilkan air yang keluar dari saluran pompa atau dari saluran energi yang keluar dari pompa tersebut, maka ada nilai tekanan yang diberikan oleh berapa nilai kecepatan air yang keluar dari pompa, berapa nilai tekanan atau pressure yang dihasilkan dari pipa yang berinstalasi dan yang terhubung dengan pompa tersebut. Itu adalah mekanismenya transformasi energi, proses penggunaan energi dari listrik berubah menjadi mekanik, dan mekanik bagian akhirnya masih berubah lagi menjadi energi. Ya, oke. Ini ada sedikit
lagi short video ya, bagaimana proses kompresi air turbin elektrik generator masuk ke dalam ilustrasi dari gambar ini. Energi benda ditransformasikan menjadi energi mekanik poros dan di bagian akhir masukkan energi listrik dan energi pergunakan manfaatkan untuk keperluan tertentu, misalkan untuk penyalakan lampu, dan peralatan elektronik. Ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar. Sudah keluar tampilan di monitornya, di layarnya. Sudah, Pak. Ya. Hello, today I want to show you this system of electricity generation that is based on a compressed air turbine. I will use this small fan in order to make the turbine. I will make a hole here at one side to inject the compressed air, and then the air will flow and leave at this other side. In order to increase the efficiency, we need to cover this part and most of this part in order to have more pressure inside. It will be great to use the motor of the fan as generator. Unfortunately, the motors of these small fans do not work as generator. Well, they do produce a voltage, but it's very low, so we cannot use it. Let's see. I will use this can of compressed air to spin the fan and see what voltage do we get. Let's see. .2 volts at maximum. I will use this small DC motor as generator, and it will be coupled to the fan by means of this small plastic tube that is glued with epoxy to the fan, and it has a diameter that fits nicely on the motor axis. I glued transparency film here and here, also made a hole to inject the air, and cut the wires that will not be used. I have the turbine and the electric motor glued into a wooden base. We now have to put compressed air in the hole, and we should obtain electricity at the motor's terminals. Let's see the voltage that we can obtain from the turbine and generator setup. Okay, so as you can see, we get around 8 volts, and actually this is a 6-volt motor, so the turbine is able to make the motor turn at its rated speed. Let's try connecting a load to the system, in this case an incandescent bulb, and see if we can make it glow.
So there it is. The bulb glows with the power of the electric motor that is moved with the air turbine. Ya, jadi itu adalah short video ya, video singkat yang menjelaskan di bagian ini tadi proses pengubahan energi atau transformasi energi yang awal itu adalah energi ya, gas yang ditiupkan atau yang dialirkan ke dalam turbin atau blade turbin yang kemudian mini turbin tersebut terhubung dengan generator, ada mini generator kecil, generator tersebut berputar dengan RPM tertentu sampai bisa menghasilkan energi, outputnya adalah listrik. Itu tahapan yang dilakukan jika ada 3 proses transformasi energi. Yang pertama, energi yang masuk ditransformasikan menjadi energi mekanik poros, kemudian tidak cukup sampai di situ, masih proses pengkonversian lagi, energi berubah menjadi energi listrik. Di bagian akhirnya energi listrik ini dimanfaatkan untuk menghidupkan bola lampu atau nyalakan lampu led atau lampu kecil. Ya, oke, baik. Sementara sampai di sini dulu. Dilanjutkan dengan sesi diskusi, presentasi dari tugas kelompok yang melakukan presentasi bisa melakukan share screen di layar.